हेलो पिला माने आज एक नुआ वीडियो को पुणी थर समस्त को स्वागत। ताले पिला माने आमे पूर्व क्लास रे पढ़ी द्राघिमा विषय रे जहाँकि अक्षांश और द्राघिमा द्वारा आमे कौनसी स्थान अवस्थिति निरूपण करिथाउ एवं एबे आमे पढ़िबा जे द्राघिमा साहाय्य रे आमे भूपृष्ठर कौनसी स्थान समय किभଳି भाबरे निरूपण करा जाय थाए। तेणुकरी पूर्वर आमे जानिचे जे पृथ्वीर आवर्तन जोगु प्रत्येक द्राघिमा उपरे अवस्थित स्थान गुड़िक सकाळ मध्याह्न संध्या एवं राति होता है। तेणुक जितेबले मध्याह्न समय रे सूर्य कौन स्थान रे द्राघिमा रेखा सम्मुखें अवस्थान करिथांती सेतेबेले सही स्थान रे स्थानीय समय दिबा 12 घटिका होता है एवं सही द्राघिमा रेखा रे अवस्थित समस्त स्थान गुड़िकर स्थानीय समय समान होता है। तो बुझीगला पिला माने तेणुक जितेबले दिबा 12 घटिका होता है एवं सही समय स्थानीय समय मध्याह्न होता है सेतेबले सही द्राघिमा रेखा उपर अवस्थित समस्त स्थान गुड़िकर स्थानीय समय मध्य समान होता है बा दिबा 12 घटिका होता है। तेणुक पिला माने आमे जदि चित्र को लक्ष्य करबा ताले देखिबा जे कौनसी देश बा अंचल अनेक द्राघिमा कल्पना करा जाय थाए जहाँकि द्राघिमार भिन्नता दृष्टि देश मध्य समयर भिन्नता परिलक्षित होता है। बुझेला पिला माने जेहेतु गोटे देश में विभिन्न द्राघिमा रेखा अंका जाइछि बा रखा जाइछि बा परिलक्षित होता है तेणुक से अनुसार माने द्राघिमार भिन्नता दृष्टि तार समयर मध्य भिन्नता परिलक्षित होता है। तेणुक आखि आगे रखी एथिरे मध्य गोटे समयर समन्वय रखा जाइछि जहाँकि ये जो समयर भिन्नता देखा जाउछि ताहा किभଳି भाबरे समयर भिन्नता न देखा जीवो सेथिपई मध्य एक समन्वय रखा जाइछि जहाँकि आमे जो मूल द्राघिमा रेखा 0 डिग्री नहीं थिले से 0 डिग्री द्राघिमा रेखा को आमे लंडन ग्रीनिच सहर रे रखा जाइकरी से ग्रीनिच सहर को आधार करी समय हिसाब करा जाय थाए। जेहेतु पृथ्वीर आवर्तन बेले आमे देखिचे जे पृथ्वीर आवर्तन पश्चिम रु पूर्व को होता है तेणुक पश्चिम रु पूर्व को होता कारण से हिसाब से यार पूर्व थिबा स्थान गुड़िकर समय आगुआ होता है एवं यार पश्चिम रे थिबा स्थान गुड़िकर समय से ग्रीनिच सहरटारू पछुआ होता है। जहाँफल आम जब पृथ्वीर आवर्तन समय देखा ताले पृथ्वी तार आवर्तन समय प्राय 24 घंटा अर्थात पृथ्वी 24 घंटे 360 डिग्री घूर्णन करें। जदि पृथ्वी 24 घंटे 360 डिग्री घूर्णन बा घूरी थाए तेणुक जदि 1 घंटे देखा ताले पृथ्वी 1 घंटे केते डिग्री द्राघिमा व्यवधान अतिक्रम करें ताहले जदि आम 360 रे 24 को हरण करदे बा हरिदबा ताहले आम पाइबा 15 डिग्री ताहले 1 घंटे पृथ्वी 15 डिग्री द्राघिमा अतिक्रम करें। यही व्यवधान को एक समय मंडल जहाँ को इंग्राजी रे टाइम जोन बोली कहा जाए। तेणुक यहीपरी भूपृष्ठर 24 टी समय मंडल रही यही हिसाब से आम जदि देखा ताले 1 डिग्री पृथ्वी घूरवाई ताको केते समय लगी थाए ना 1 डिग्री बुलवाई पृथ्वी को 4 मिनिट समय लगी थाए। अर्थात जदि आम ग्रीनिच सहर देखा तो ग्रीनिच सहर जदि पश्चिम को जीवा ताले 1 डिग्री द्राघिमा रेखा उपरे समय 4 मिनिट कम मिलिबो बा कम देखा जीवो। जदि आम 1 डिग्री पूर्व थिबा द्राघिमा रेखा उपर देखिबा ताहले 4 मिनिट आगुआ हेबो। जेहेतु आम 0 डिग्री मूल द्राघिमा रेखा को नहींचे तेणुक तार पूर्व को गले 4 मिनिट आमर आगुआ रोटे 1 डिग्री जदि आम पश्चिम को आसवा 1 डिग्री ताले 4 मिनिट आमर पछुआ रही जहाँकि ग्रीनिच द्राघिमा दी जाइथिबा यही मूल द्राघिमा समय को ग्रीनिच प्रमाण समय जहाँ को इंग्राजी रे ग्रीनिच मीन टाइम बा GMT कहा जाए। एबे आम देखिबा जे आम जमी पूर्व जानिले जे पृथ्वी रे आमर जो विभिन्न देश गुड़िक अच्छी से देश गुड़िक एकाधिक द्राघिमा हेतु तार एकाधिक स्थान भिन्नता देखा जाता है जहाँफल जो प्रत्येक द्राघिमार स्थानीय समय भिन्न भिन्न होता है जो कारण से स्थान में व्यवसाय वाणिज्य गमनागमन तथा अन्य कार्य ताहा संभवपर हो पारि न थाए। सेथिपई एहाकू आखि आगे रखी प्रत्येक देश एक प्रमाण समयर आवश्यकता रही है जहाँ को इंग्राजी रे स्टैंडर्ड टाइम कहा जाए। तेणुक यही प्रमाण समय किभली निरूपण करा जाय थाए ताले पिला माने वर्तमान आम देखिबा जो प्रमाण समय आम नेले से प्रमाण समय जहाँकि आमर जो देश गुड़िक रहिले से देश गुड़िकर मध्य भाग दे जाइथिबा द्राघिमा रेखा को से देशर प्रमाण समय बा प्रमाण द्राघिमा बोली
କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଶର ଦେଖିବା ତାର ଯଦି ମଧ୍ୟଭାଗ ନ ନେବା ତାହେଲେ ଆମର ମଧ୍ୟଭାଗ ନେଲେ ତାର ମାନେ ଆମକୁ ସୁବିଧା କ'ଣ ହେବ ନା ତାର ବାମ ପଟରେ ଯେତିକି ଦେଶ ରହିଥିବେ ଯେତିକି ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିବେ ତାର ଡାହାଣ ପଟେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିବେ। ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ମଧ୍ୟଭାଗ ନେଲେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟେ ଦେଶର ମଧ୍ୟଭାଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ନେବା ଯେଉଁ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖାକୁ ନିଆଯାଇକରି ତାର ପ୍ରମାଣ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ବା ପ୍ରମାଣ ସମୟ ରେଖା ରୂପେ ନିଆଯାଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶର ପ୍ରମାଣ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସେହି ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ତାର ସମୟର ସମନ୍ୱୟତା ରଖାଯାଇଥାଏ। ଯାହା ଯଦି ଆମେ ଭାରତ କଥା ଦେଖିବା, ଆମ ଦେଶ କଥା ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରମାଣ ସମୟ ପାଇଁ ଆମେ ଆହ୍ଲାବାଦ ସହରର ୟୁପିର ଆହ୍ଲାବାଦ ସହର ନିକଟରେ ଥିବା ଆମର ଯେହେତୁ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଯାଇଥିବା 82 ଡିଗ୍ରୀ 30 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବ ଦ୍ରାଘିମାକୁ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରମାଣ ଦ୍ରାଘିମା ବା ଏହାର ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟକୁ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରମାଣ ସମୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି, ଆମର ଭାରତ ପାଇଁ ବା ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣ ସମୟ ନିଆଯାଇଛି ତାହା ୟୁପିର ବା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଆହ୍ଲାବାଦ ସହର ନିକଟରେ ଯାଇଥିବା 82 ଡିଗ୍ରୀ 30 ମିନିଟ୍ ଇଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପୂର୍ବେ କହୁଛେ 82 ଡିଗ୍ରୀ 30 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବ ଦ୍ରାଘିମାକୁ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରମାଣ ଦ୍ରାଘିମା ବା ଏହାର ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟକୁ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରମାଣ ସମୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଭାରତୀୟ ପ୍ରମାଣ ସମୟ, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟାଇମ୍ ବା IST ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ଏବେ ସେଇ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଯାହାକି ଆମର ଭାରତର ମଧ୍ୟଭାଗ ଦେଇ ଯେଉଁ ଯାଇଛି 82 ଡିଗ୍ରୀ 30 ମିନିଟ୍ ଇଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ୟୁପିର ଆହ୍ଲାବାଦ ଦେଇକରି ଯାହାକୁ ଭାରତର ପ୍ରମାଣ ସମୟ କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଲ ଯେ ଗ୍ରୀନିଚ୍ ସହର ଦେଇ ଯାଇଥିବା ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରମାଣ ସମୟ, ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନିଚ୍ ସହର ଦେଇ ଯେଉଁ ଆମେ 0 ଡିଗ୍ରୀ ଅଙ୍କନ କରିଥିଲେ ତାହା ହେଉଛି ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରମାଣ ସମୟ ଏବଂ ଆମ ଦେଶ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ପ୍ରମାଣ ସମୟ ହେଉଛି 82 ଡିଗ୍ରୀ 30 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବ। ତେଣୁକରି ଯଦି ଆମେ ମୂଳ ଦ୍ରାଘିମା ଠାରୁ 82 ଡିଗ୍ରୀ 30 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଏହି ଡିଗ୍ରୀ ଦ୍ରାଘିମାର ବ୍ୟବଧାନକୁ 4 ମିନିଟ୍ ହିସାବରେ ଯଦି ଆମେ ହିସାବ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମ ସମୟ ଗ୍ରୀନିଚ୍ ବା ଇଂଲଣ୍ଡ ଠାରୁ 5 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ଆଗୁଆ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଭାରତ ଗ୍ରୀନିଚ୍ ସହରରୁ ମାନେ ଆଗରେ ବା ପୂର୍ବରେ ଅଛି, ତେଣୁକରି ସେଇଟା 4 ମିନିଟ୍ ଯଦି ଧରାଯାଏ, ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ 1 ମିନିଟ୍ ଯଦି ଗ୍ରୀନିଚ୍ ସହରରୁ ପୂର୍ବକୁ ମାନେ ଧରାଯାଏ ତାହେଲେ 4 ମିନିଟ୍ ଆଗୁଆ ରହେ। ତେଣୁକରି ଯେହେତୁ ଭାରତ ଗ୍ରୀନିଚ୍ ସହରରୁ ପୂର୍ବରେ ଅଛି, ତେଣୁକରି ସେହି ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ହିସାବ କରିବା 82 ଡିଗ୍ରୀ 30 ମିନିଟ୍ ଇଷ୍ଟ, ତାହେଲେ ତାହା ଗ୍ରୀନିଚ୍ ସହର ବା ଇଂଲଣ୍ଡ ଠାରୁ 5 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ଆଗୁଆ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏବେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ଫଳରେ ଆମେ କୌଣସି ସ୍ଥାନର ସମୟ କିଭଳି ଭାବରେ ନିରୂପଣ କରିଥାଉ। ଏବେ ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ସେ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ କୌଣସି ସ୍ଥାନର ତାରିଖ କିଭଳି ଭାବରେ ନିରୂପଣ କରିଥାଉ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।